আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে রেল শহর লামডিংয়ে ছত্তিশগড়ের অর্থমন্ত্রী ওম প্রকাশ চৌধুরী শুক্রবার রেল শহর লামডিংয়ে বিজেপির নির্বাচনী পরিচালনা সমিতির বিশেষ আলোচনায় অংশ নেন তিনি। দীর্ঘ ১৩ বছর আইএএস হিসেবে সেবা করার পর রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে ক্যাবিনেট মন্ত্রী ওম প্রকাশ বলেন যে বিকশিত ভারত নির্মাণ করতে হলে বিজেপির ক্ষমতায় থাকা প্রয়োজন। অপরদিকে লামডিং কেন্দ্রের বিধায়ক শিবু মিশ্র বলেন যে কংগ্রেস হতাশায় ভুগছে এবং কংগ্রেস দলে আত্মবিশ্বাসের অভাবের জন্যই আগামী নির্বাচনে জনগণ ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দেওয়ার জন্য মন স্থির করে নিয়েছে। संगठनिक काम है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा और संगठन पर आधारित पार्टी है। अभी चुनाव का समय चल रहा है तो हम सांगठनिक रूप से प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में मैं हूँ, नितिन भैया हैं, हम सब लोग काम करने वाले छत्तीसगढ़ से, दिल्ली प्रदेश से, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं और हम लोग पर्दे के पीछे सांगठनिक कार्य करते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका है। हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ, जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए चुनावी कार्य को आगे बढ़ाएं। मैं मानता हूं कि आप लाइक करें या डिसलाइक करें, आप लव करें या हेट करें, इंडियन डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिक्स है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जिस तरह से भारत को एक महाशक्ति बनाने का एक महायज्ञ हो रहा है, उसमें मुझे लगा कि मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन दूं। उस सोच के साथ आया। बचपन से मैं एक स्टेटमेंट पढ़ता था चाणक्य का कि अच्छे लोगों के राजनीति में भाग नहीं लेने का पहला दुष्परिणाम होता है कि बुरे लोग अच्छे लोगों पर शासन करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इससे दूर भागने के बजाय इसका हिस्सा बने और अपना द बेस्ट कंट्रीब्यूट करें। কংগ্রেস বলি বা ভিন্ন দলের যারা জোট সে সম্পর্কে আমি অন্য কিছু বলছি না। এটা হচ্ছে হতাশার বিষয়, আত্মবিশ্বাসের অভাব। আত্মবিশ্বাস যদি অভাব হয় তখন এই ধরনের সমস্যাগুলো দেখা দেয়, যার জন্য সমস্যা আমরা দেখতে পাই সে রাইজর দল বা কংগ্রেস দল এবং যেটা বা বিভিন্ন যেগুলো দলগুলো আছে আঞ্চলিক দল, যে একটা তারতম্য, ওনাদের এতটা বেশি আবদার, এতটা বেশি চাহিদা, সবার যদি সমান চাহিদা থাকে সেখানে কোনোদিন একটা ভালো পরিবেশ হতে পারে না।